wangalizi wanzani ikao nyuri dunga hanzia za internet harumwa eshen libre de Comore dohumnikani tosa na salamu nado mwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imakatianu hamali namne kaunga nrio nao arjihunda wa harumwa za plato za hatu hauhandani mananga sina mada sanu leo kawarta hor zibirilie ikawe mada handani yani domfo wa Major Hakim Bapale anzida iho nzuani waja utsena karjor irinjie harumaumva wafundi watu fundi aburukani rangudo mhabusilwa na jihunda iho gendarmerie ardia rengo imakatilo na yanu ujihundo haruma magoba ya mroni iho moroni manangayo magoba ya mroni hardirjerinjie swala la raru laho umhuziwa kirasmi wale sasa zitilonzi yani lile jumba la vwaju ikaude le shughuli la ladhimu jeshu hali hanihe nulozi ikawa makatianu salitilo juzoni jirdirejei harus swala lane rdirejei upande wahe daru zaka difference iliyo haruma daru zaka na darasa andongo hindri ilo ile swala latsanu karjor direjei o difference entre amade namna razamba andro daru zaka na fundi jibiridu arjor libirilienro aswala lane haizo tsena irni kwa swala bano abasa l'integrewa de la elehem tukuf yedana ulwaya hatazisiwa ye porte parole wa gouvernement oi hadsha ranzide ho mwali hadsha kauha ulwaya imakati yanu zenongo izo dizorjo kokanizo osikwa leo awe hadisi ya hadsha ngejoka bazima nehem tukuf Hakim haishe simu sha Bapale o Major yabasa de suala ya mwando kama reintegreyo abasa de suala ya Bapale ikao wimana jeshi mengoni mwema sampanga ya kaharumashe soshanzuani ranzi haka aminilwa ya gardie hau ya sukorte yemuwahe daula ya vira bwana Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hardiha aminilwa tsena ya gardie ya sukorte yemuweshe soshanzuani ya vira ikawe makatilo na uyanu bujihundo ho magobani ya moroni oyi Dr. Salami hakahani kio aminifu yangalie owandu wao yadowa virilia ikawo sukuwa juzi hende na farike ne dunia hanzia zito za kisharia ikawo ejuma ya ralani yohuja sihimi banu harumaye plato yinu simambia nukaya zenongo kazi tinyangu hunu Komori sizamba ranzido mulo ya hangu tishiditi done initiative yokaya zenongozi libira Komori kazi tinjema saizo leo juma ya hanane risarizi wandu waili wa ulwaya hanzia zito za kihaki ikao Major hauliliwa harimwale jumba la kijaishi harihe hafanyiliwa ndongo ikao zote za kibinadamu zote za Kiislamu no hate makafiri wokwayo jisubuti wafanya zenongozi ila homruto dzihwane zengo ya afia yote ndongo nyangu wasubuti yabonga rjowo ne saukaya abo edhomana wahe mahakama zingara zendongo zaho izonro edhomana wahe difai bwana Belu zingara zendongo izonro mana juzi utekeleza kalima wao leo siku wa jana utekeleza kalime kaole kalima hilo lalitadisho wandu hauno dosubuti utekeleze ukaya na mado verifie mwangaleke yoti malezi ilati malezi baho mnzwanika ujaha mjombo malezi abotika profite leo rijibu yabo ukailati malezi haulwaya
ndo tunda mwetunda baba ne mana mwabanyi mavo amana ndo tunde zibirao mharake mtunde zenongo kaudo zibirao mzingareza nongo zinunro bakarsuelewa karsuelewe zenongo kaudo nyinyi mfanyao inga fanyo hazihindri imma libo mdibo nga mlibo hanongo hindri wanansi remaraiya ngo ulo ao tsawa nune le jaishi le komelo nga lulo yao izi ndongo hindri zindongo hindi zenongo zibirao bano haini ujo ulo aya mtodamba ila malezi eba kamtujo wade totsi malezi ikamtujwa mulo yetotsi malezi kamkaradhi ni madhamana wa serikali kaudo maritendeye nswalewe yinu mwaratsi kwamba malezi bano ngo ulo hao uwade wa malezi huo ko turumishi habasa unukomori mwadonda mwetunda mwahunda kaya je malezi mndu na majaraha mono mwishi ya ukaya uwa ulo hao abasa ngwa undihona majaraha ngamtuza mba juzi na wahina komelwa na nzenu ulwaya wala kanso katifu mtujwa mbele malezi na ti ulwaya baka hadhiri ya majeshi yao mtujwa gajam jihar harmaza media journalist wa shelibro haremani malezi hafu harma ya ambiance ya hemachi zoni zoni matujuka mjuha muhimi mwamba shamnyezi Mungu hanihifadhi njafa yude manda kawa basanga mzishahidi zizo kaya yenye kamranse dojo hamwe harama za media muhambo kaya zile malezi bawana akomori anu wa milioni kaya uwadi wa malezi na mwasehe matwabibu mwozi soka wadi wa malezi mnduko ndi hana jaraha uwadi wa malezi wo mnduko ndi hana jaraha ya shononde uwadi wa malezi preske zinji nduka rohadamu preske zinji nagari wonao ze maiti artor irejei harumva wa haji uhemtukufu mandapa ya mtukufu hawania jihadi nado shinda subirie na mara Ismaili watulu aya uo jihadi huu nade le mtukufu wabapale ikao haulwaya harumale tehe wala kijeshi kamjashinda mwaparaze famizaha he mwamboka ya wi haulwaya hauhafu vani joki kiri jeshi hawajaishi mara zobira hunu zongazibira komori zobira komori dambari la tikusudi wo hambari la tikusudi ele ngarjoka ambilaje ila kusudi mana shendo hata mwamtsinza ya roha damu shinda mwamfufua emagunguno mwamfufua zembinguo pia zinongo hizo nganyima vwa mana leo weshele maudu bazi nzia zo njia no lawa maudu msijamdamba banjao baba ndo hijayezi mananu ngwamba wezi inu ngiyombi mimi nsujwa kangi yombi ikangiyo njeme zuza hanyu ba mimi mitsi mndwayezi chezo mimi nambao ikabaja wandu watu wakubaluka wanu wema wakomori watu wakubaluka wema gani aminiyo gani mlavioni wallahi billahi hata wallahi ne juma ya leo juma ya mwisho ho mwezi wa Shaabani yokanga mjonja prizo hanyo ntipia ganyi madhamana mtujomda bari kamtsuelewa ngamwelewao ya ukaya zero hazidungi yangazilewo haku yarujamba grace ganyi ma complice parce que bangabo indjamba complice par instigation yabo de kamdo promesse haude kamdo hambiyo kaya mfanya menace yambo complice par instigation nangafanyiho menace ngabo madhamana ngabo wana wa serikali wadingo subuti wahima wabanga mjo uona ngamdo fanjao wani madhamana wa serikali ngamsubuto maharuma la media mduhamba mwe wa Paris ngamjo wa pezitwa ndodi mwamba astaghfirullah zenongo hizo ngamzilani mane yango complice par instigation harumwe sharia babanga bando ko waju harumwe sharia inshu shakwa tsumba mbiani sheyo yango complice par instigation ngabo ni yango tsena complice pour aide ou assistance ani de ka hu insiste harumula ya kaudo yafanyiliwa action babo lewana profite ban lewoni somese ni eleze mbabi mdo yelewa mdo jwe makalima nyinyi kaudo mwambao dabanu hanmri Hamed ya mkatojo hamba n'importe quoi ngebidi mri refleshise ya jwe zindongo hinri zindongo kaudo ni zambao leo ngani ani profite ndenge occasion yinu ni somese mbabi ni mwambie ni fasiri ya complice pasunga mtuja huno au ngoma complice na mnaje
rizambando ngabo complice par instigation, yani de kamdu ha terrorisme mru, de kamdu ha fanya mru menace, hau de kamdu ha radia fanya abus d'autorité, nezunga mazifanyishi hao na nyima autorité wani mlio leo abonga ekati bajo jamaha kama nyinyi ngamjohishiliwa et complice ya mwiso mazi ha complice ndaro complice par des moyens ou par de fourniture de moyens. Voilà, c'est chez les Wabas, c'est chez les Wabas. Complice par de fourniture de moyens. Des cas humnika mbahira benda wa wemru wola yabo wewe ngawe complice nezunga zibirao ngazibirao harumwensi ya hatu wandu wenji ngwala wo roho asibabu nongo zinji ikau nyinyi danyi adhimu mzimetrize kapati mndu adhimu ya jamsomeni shadi wani danyi adhimu metrize zendo ngozino abo sikwa levo sika profite ni msomesheni mbabi ifasiri ya complice parce que ngabo wandu wa heyo harumaze media shakwa tusomesa leo tirenge occasion ni tanke leo juma de juma ya mwiso ya mwezi wa Shabani nisomese mbabi ifasiri ya complice atarjo ko jarimje haruma ino jambo reseli mdoelewa emakalime kangwa myatekelezao haruma zemedi ba mndungu tuelewa ukanganye ma complice nezibirao haruma yensi weshele maudu msuja mzingarwa ndwa atijau aba la karjaka helewa hauna mdunga wola no ganyi ma complice. Je suis d'accord que haruma sharia shawa nruka ma watendeza lewo kwa namwambiani ukanganye ma complice hendi bao tena ngoma complice nezibirao mwazijuwao yabo homulwaya wabapale homulwaya wawandu wenji sharsorenge mjana wanganyima complice nezero kwekao dozibirao emakatilo na yanu unukomore nanyi danyi madwa mana wa daula yemndo uliliwa harumala jumba la kijeshi yawo nyinyi majeshi kamsima complice. Voilà, avoir ça rirejei rizia pande weze complice ngabo nyambo resel en généralement yo ani qui consiste en généralement le recel et consiste comme infraction autonome ani yabo unjia haruma infraction les eno ka de zavira abo wewe ndo amana ka ngamziju wao nganyi parmi mtsuru dimda je autour ya he action kabdo zibirao oui kamjori fasiriare resel normalement handanizi ha catégorie raro hamadina mnekawdo za ziliyo harume complice resel de malfaiteur yani demndu ya bandaza yemndu kabdo aragazenai ani de autori badangabo autori na ko autori wonga singo jouer même rôle des rôles ya utokaya par exemple si pour la histoire ban ya boye mrikaundo wani poasha histoire ban wazingara shononde ohamba auteur et ko auteur bawan lewo ngarnanu wao mduelewa lewo mrashinde arambuwe yokangami haruma daraja hindi ingami complice ingami resel ingami auteur ingami mduhindi resel de malfaiteur simambia nrokaya nyima vwa maana de message ngani pesho malvwa maana wa daula walio leo gerja don jazin rojina habo yakanga babira ndongo zinji za fujari wansi juvano resel de malfaiteur simambia nuka eide mndu ya bandaza ani undo mbandazo ubandaza yemrikao de yatimbashe janga ubandaza yemrikao de ya wemru kamwa jomwa bandaza banu mwapweda maore ngamjo bandaza banu mwapwenda Faransa ngamjo bandaza banu mwapweda mahalani yabo nyinyi nganyi maresel nganyi autour ya heze infraction ikaunga zibirao nwado zijuwando epande wasa resel des choses yani la shombo shakendesha ulilwa yemndu hamba desononde hawarjo hamba dezembuda dezigongo zakahendeza uliliwa bapale ziyehwa ne yazieha wode reseli wongu faisait partie ya hezi action ikaundo ziliwa basa abona mdozi juwando ukaya reya yehezindu reya yeha reya to wandu reya banda zo wandu ngoma actionnaire harumwe hadisi ya bapale ino weshele mauduza jamaa kama dengo zoka zinabo behwa shabe katibajo jamaa kama mema banu ngambonga yo mayi
zaimi sema zonga yo mai haunga yo mema mimi sina uzambanga yo mai haunga yo mema sha mimi zo nimwambia unuka wakati bajo jamaa kama uwananti wajuye leo kema hakama yanunga yo mema tsindami sizamba ndo katsindami do wakati wananti wajo kubaluke mahakama yanunga yo mema ya dossier ya bapale nujusi wanga bajo fungwa wandu wenji wa serikali yao oui animwambia nindo très clair ngajoko kama complice oliho ulo haruma jumba la kijeshi ngabajoko kama resel abo pia ngwafezo parti haruma ye hadisi ya bapale ya Major Hakim ngabo wanu wambao resel d'un cadavre abada burakanzari waswili owandu ikawo ndo wadziha bapale handani sinanu akenda wa munduwe do wamdziha handani batinoka wandu wazijua wongo parti wowila dhimweshiliwa do wakautsimbale gama wamsisenzonguo wambiza wamsisene sashe wao wongo afezo parti harumwe kisharia mzambondo do harumwe kisharia wongamba resel d'un cadavre wede mndu yakbandaza lepinda yabosu kwa leo rikahanza rimweshelezi zeni mdo juwe namne kaundo mlio mana mambilo rambilo andoka woma jeishi do wamziha hadi wakijaishi ni namna ya ziwa tide mziwa kikisilamu sido mziwa kibinadamu pinda lilo boju yatukalla pinda lilo bari ni la fanzongu shaula mndu yafa boju abosu kwa leo ribirlia haku womfo wa bapale mnduelewe bantu mnduliyo mtijoju hamta wa maudu kama jamaa kama mema bawandu kwamba unga yo mai wakatanda jo kubaluka ngayo mema katiba joja wandu wajo kubali wa ukanga wema mrati jota wa maudu mrajila yumuranzi dabasa mrunale mnanku wa heranzi dabasa banyi ladhimu mfe prizo nyi wandu mwatsimba legama mwasisa bapale na nyi wandu mwaniko wandu yezombo wakenda wowe bapale ho harumeka militeri no wandu ikawo ndo wa mrema dema otweri ko otweri wa mndu wa mrema opia ladhimu eshiliwa wela ladhimu eshiliwa mana ukwaja jiruma sha waruma ndodele wandu daboro wa mruma ro wahenda opia wongo afezwa parti mrejuwe mrati jodada maduka ya mahakama kaya ngani yenga no animwambia na kabula raha ja karaswili bana mimi ngamtoza mbando kapando wa hangu wala mimi katikati funzo jikata bila malezi leo raona za jaraha raona ze majaraha emagunguno ya remwa majaraha munu tsingoni wa remwa yo harendo damu ya roha ndoka na malezi roha damu munu damu yoro wanywanyi omwe hawiro hombo wani omwe amashishiyoni omwe shahonko mioni no magungu noni ka roha damu haruma malezi msamani ma docteur ya bapande wo ani mo intervienne mbabi parce que yo kaikiri sibeleza ni fasiria complice rejei wa wa resel abonyi ni namdoshi nda mwezi jua ni mavamana mliyo leo nganyi conscient nezibirao komore sukwalewa uno ngani kosia pia kabatu jamba nge katsuelewa ngai mwelewao ukaya ngani makosia nezibirao anga mheyo haruma medemdamba ware mani malezi no pas de malezi au Comore wade wabasa utawa malezi oui wade uwo wabasa utawa ababasa mnduna deelewa emru hafu haindri mru ziwaneze nguo mimi sizionesa ndoka mimi okatinjo ka uroha fonde ngeze ngo njo uvaya zirenga foto nti harimo internet kaze ngo izo zijaka zijonehwa abotsifu parce que zenongo eduri ensi ya Komori imenyeha juzi tsikabano harimo ejumarakaniyo zamyanuka yewe zenongozi bira umoroni na mzizingarendo zenongozi bira umoroni msiduku kamjazi mwangada moroni bahi kamjangala harimo masiwa mrudika mkauhale wo juma sirigisi kauhima tihimiva nsena ngani mwambionika yewe ezabira nzuani na mkema dhwamana ni ezabira nzuani na mkema dhwamana ni rizajiri manaka tuelewa wanati kwa tuelewa zabare hindi argiro hemba vyavo rinjia harumwa lesu ala la fundi aburkani mana lesu ala la
la major hakim ilongilo jinji arjor reje imbabi la suala la aburkani makatilo na yanu ikao ngeho magobani ikao kajamano ngozo ka zimheze magobani banesi enzao ila kekira ni mwambionino udhamana wahe mahakama ngani huelezwando ukayoke ekiri haruma sharia mndu yafungwa antanke nge fonctionnaire ani as a fonction zahe nguzifanywa pour l'instant ani mndu wahe mahakama yoke ekiri mndu wahe mahakama ya tsorengwa yafungwa directoma atinzo azifungwa ya arete wesu kuiyo nswabili ya hezo magobani yoke ekiri badika hafanya violence très difficile kafanya agression sexuelle ya mnamwana mtiti ya mineur de kahafanya de kahawa mru hatinzi mru de kafanya mru menasi okanga mjwo huwa yelo de konsonga iheza mru haruma prison ni makatino na yanu abani hweshele zizo tsukanga nhambio mwana ngo jwora hana mi pasonga una niveau inji mala misiru danga na lisansi ya droit shanga nhambio ya ukaya yoka ikiri anihwesherezi hizo maana mimi andrambuo kaya ngojuo utijore nge dikte hufanya leo maudu zote zote arma problemu kwa maana bahema kama bwana Muhammad Hussein Ahli Jamali Leili ikao weye kadhi jusqu'à maintenant nge kadhi hafungwa zenikahi zili yabasa zifanywa zenikahi dezili yabasa pour l'instant ya lazima juge et aux juges ndo yena mbehe kadhi na mbeze haraka mbehe kadhi abosati kwa uheshele ziza wadhamana wahe kisila waho silamu ikao kuzitendea arrestation ya burukani wewe de wazitendea yabotika uheshele zizoka yeveza holiho wadhamana kisilamu yeye nda wararenga zingarize zile hazizaha ubezo do zifanya zahazizaha zendola etu no wilo nyangu weshele ze ardhi za wanru izo tinongozi do nyangu na mbeze haraka mumheza magobani abo harumwe sharia abo hushilia mbavi bofundi samahani kwezi babo mndabuka fundi wangu ngamnambuka yangu na daraja nkuhanami ngamnambuka wevu amana muhanami ngamnambuwa tsena ya hukaya hutende ya posto nku rahane nembau directori nilioni yobana izunga ramu shadow heshede ziza baba mtume hamba fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minun yohonesa wandu wema kaudo wa amini Mungu yabotika heshede ziza yauka yewe zidaraki zeze nikahi za wandu ngawe dhamana wahazo we dhamana wahe mahakama zidaraki ze ardhi za wandu ikao do ya wahiyakanizo yakauzendesa ngawe dhamana wahazo dhamana wahe mahakama kamgarambu wao katzamba ndromanda zido mando wahe hadisi ya fundi aburukani ukaya fundi aburukani kajarwa hitwa kajafanya agression sexuelle ya mineur même si majeur kajaifanya kaja terrorizo kanga mjo wa mndu iyo mndu kaswenda yafungwa ohazari mndu ijo hamba kalima imakalima yayamba yotsima kalima yokaya ya rwenda wa verify video yayamba mana mimi tinautia video bana mimi tinautia video ngizo banu tinautia hata video sha sordi ndewa verify makalime kaudo yayamba zenongoza he misihiri ezo arjoko jarzinjie ngabo mia njila ule njilahe kawe jomba msihira sukwale unu yengu jorengo yabo mitijila ule atijila konga mjoko zivumbua izo mengo nbeze ngo nazi afishe yabo ya ukazeno ngo izo kasinjema vamana wehe makama maudu ngo jeshiliwa nyima procureur maudu ngamjo hishiliwa nyima juge d'instruction maudu ngamjo hishiliwa ikawa jamaa kama ikawa nansi wayakubali ukayo mema mana mimi sinajua nambe yo mema uyo mai mi la on s'en fout ngami haruma ze domeniza hangu ngaramba wezo masitwaye kao do wazamba ushasi singajo zamba au terme juridique rimwelezeni abolewo sibirilia mbabi tena le suala la fundi aburukani yoka yewe vamana wahe mahakama ngawe vamana weshele maudu wekatojo parwa neze habari za Kiislamu ngawe vamana banu maudunsi yake mazeni kahi jo triha ikafundi aburukani kaja zingara zile haziza hahe ngawe vamana
manati mwambia ni uchecheteleza ndo kaya ye kam ndongodo yafungwa mndu degradewa nani mndu degradewa zilavwa mana ikawa ndo yakanizo na rahaka ja degradewa na mumdegrade shati kutoka e kasa mumdegrade abonge bido baribe hanswa mndu immediatement yardia annoncewa yokaya ide yarenga zedwa mana zafundi aburukani baada henda nonje magobani ahosu kwa leo sasa mbiliani zenongoza hanyu ikawa do mloni zonyi wa mahakama yokawanati ngamba mahakama ngendo nayi sha de grâce ya heze dongo ikao dozifanyishi hao mimi nsindao wala nsindanyi ngami harmo ya jugement ya kilogiki ya kidroit autant que mahakama izo de sharia sika umeshe lezizani ngarjor harma suala la raru ya ukaya laka ajali mafundi aburukani la heza juma ukaleo de juma ya mwiso ikawa hata nabasa inu ya homwezi wa Shaabani ikawa hata nabasa inu raharu kwa jaswali juma zenongo hizo mzidaza zenongo hizo shabasa izinu za hemu wahe daula wa yeche Henry na bezenzo ndongo za hemu wahe daula wa yeche ngamweshele zizondo ya ukaya arme conseil de ministre ya vira ye mercredi ya juzi chana ya hoa leo juma ye porte-parole wa he gouvernement haonesa ya ukaya zenongoza he corona nemisihiri ngazjoka hamba maudu ya hoa jana ya hoa wandu wao wende watsanganyiha wazamba wardi warenge jukumu hiyo ani abosa welewo kazirongo yani ni mwenza akili haelewa selo hema kalima ya rongolwa haurjo hamba selo ya de briefing yafanyiwa usoni mumkonsi huo ile wanayokaya yemuwahe daula demndu mzima ujoshindato wetegre dekrea mwiso yokaya wandu waje rejeo misirini hau wandu watirejei abo heni mru lonakili haile okaya abo zenongoza huwade omwe abo sazizibungu zambavi ibakisha nawe muwahe daula kama ngare humiyao msaada nguna hupuwe neshe shetwani kaudo ya usubia ukeradhi ubuwemi sihiri wandu wanjiye ho misirini banunga mjuo kaya swalewo soma udifunga mjozi ngaro sha kabatina mnende hazi furu mwambieni mweshelezi zeni fadhakir inna dhikra tanfa'u lilmu'minun yabo joka mimi nja amini zabarindi si amini Mungu jeke lukayo emavamana ikawo kaunga siuramba ka yensi ya komorsi a 100% mesilamu ngabunga ni amini uke message yenu ngejo waswili ala media ukatna mkeravi ni maritende ya leo mlaani ya mazetwani kaudu ya msuiliani amru johamba a'udhu billahi minash shaitani rajim hahangwa mare hayatibonsi hafanya ndongo njema izo zo humkinishiha yabo nyinyi haso tandanu jorudinira jezenruka yemuwahe daula dawojo kotowe degrain yokayana rejeyo misirini ababasa wandu wakomori pia ngwa hulamu yumuo o president mtukufu wandu hulayu yumuo kaya yewe president zilla za juma tindami ni tideki nami wanati ngwa ambao president zilla za juma rawahu lomkonsi wakanti wa hadiswa jana yahowa yude shatongo wanati washemezo ka yewe raisuri zilla za juma tinaha mandawe au tindawe shezo mimi na hamba yokaya selo ya homkonsi ikawa ujimizi hosukuwa jana wamba ukaya zenongongi zo sebon mrelewe messagino utajujaju hamba na dira rete mru fulani mrelewe messagino mrake tranquille yeleweza message mimi nizamba ubanu ya ukaya selo natoju hajamli ukaya na marate mru fulani lizoju hatagari mafura wajanerete purinya uhazari mrelewe selo yahe makalima ya roha yemfu mtano ula beti salama yaone siwo kaya ne porte parole wa he gouvernement bana bwana Humedi msaidie
hazionese ukaya zenrongo zahe corona na misihiri ngazijohambwa ye yahowa ya maudu zija zambwa watsanganyiha wazambando kaya zenrongo abasa zibakshane mwahe daula de jorenge decision mwiso ngaribu wao kartubua abotsi zambanduka heli ulo na akli hailewokana abasa zenongo temperature ya he corona ngiyo hambwani izo ate ngartsingo wona harumaza internet ye groupement ya he sante ngwatsingo ziti ya harumo internet hayino siku kwa tulala ngojuma sofanya za research za hao wotindi harumo internet yokabaso wade ngobunguzomba manehenda yatanga mtu harumaza media rambia yokaya yohenda usiku harumaza hospitali zeroka harumaza hospitali gazendao yabo wadeko jabunguza banuru zamba aruka wade unuko no perojo ro harma dunia kamil karama ngarzambao tiyo Dieu merci ngabo ye le sindan ya he covid-19 kanga johandi soremwa le 10 avril into jua o wanansi ngo dakoro au kwati dakoro zahenga bo ala ngabo nongo zinji toka hambaza tsoni iho hosoni mwele ala la he covid-19 neze vaccine kaundo za waswili hunukomori swala ilo ngali jao halafurma mbianendo ukaye muwahe daula ye lebunjilo la kajana dione sokaye muwahe daula la ojobuwe misihiri ye karadhi hawi daye ye karadhi urendeje shezo sisiri wonao ze analysis seloheze analysis kangarfanyao harumayensi makatino na yano zele koli ngazendele yao zele koli pour l'instant ngazendele yao emisomo yao ngaendele yao yemipira do hali kadhalika emabunjilio ya hanyima vwa mana serikali ngazendele yao yezindo mbali ngazijazao yezindo resha juu resha mbwani reshilo nzuani reshilo mwali ngazijazao halafu emisiri lone corona emisiri ya Mungu lone corona nangari wonao kaya hoshindoni ze ordwiri ya majaya aliyo harumwe zindo ila katina corona shemisihiri huabalwa hatula kunkondo uhulo na corona yewe kauja confine wa hata kwa hisa confirma homisirini harumwangalia confinement ya 14 jours confinement 14 jours déjà rifanya plus ya 1 mois 2 mois aboka wade ukamahala ni kujenda sawa selwa hema scientifique namne kangwa jele zao ukamnu confinewa nguharuma confinement pendant 14 jours halafu je hundo kaya risar dépasse misihiri wiyo confinement fanga misirini c'est dépassé 1 mois yabo ya rabbi karionao kayema yenu croissant rouge imatabibu he croissant rouge ngoneze tartibu za shida desinfecter misihiri pour l'instant ye onrojwe waswali hadi dakika ngo tayari washinda wafanyeza ndongo hizo zabarindi neshazia zenungo hizo namzifikiri tena utanke croissant rouge ngo tayari ate miji ngo tayari wane jambomba bide misiri ya heze kapitali yani moroni fomboni mutsamudu yonde misiri mbabilo nambadu timbabi ya ladhimalo doka na dutuka inga jonda wandu wa desinfecte la yo croissant rouge wa jofanya hasi abotika humnikanie shema hiyo ukaiyo dio ladhimu croissant rouge wa desinfecte ye miji bali nambali haina wandu haina mji ngoonekayo sho contre ye covid-19 abongani mwesherezi zoni waudo wala dhimwanikiwa ze pompi hata ngo tayari shida ole ze pompi hizo wala nema lala we hani dalo ljoko tsahwa kurasa rojongo waona shemiji bali nambali wongo tayari watsaheni dala ljoko tsahwa bora lihifadhi wanansi ze javeli ze jeli wongo tayari baba abasa haina mndu Dieu merci haina mndu ngena mnajeli wahe mkobani haina mwanansi ngena mnajeli yabo leswala hilo bwana mtukufu bwana raisi linyamili wasukwalewe masibu ya leo unde solution ulambi bawo zinongosangizo nawe ema scientifique ne matabibu watanganya hambaze nongizwa nawe satuni kazasheme pia wandu wajofanya wa desinfect ze microbes ziloho misirini zihunika ukaya kurasa rojungu ajorenga ya misiri ya moroni yemijimba lambali haina mjingone kayo shoshinda wazingare zihadhari no wade wa covid-19 ngwajoshinda wajitahidi na mvuu na mali ngwamijingo wajoshinda awoyo de message na kauherea hau protege nezila
na la madeyo ya ho wanansi mana jumo to protege ho to tahanu protege wandu wati kutohudeya mana wandu ngwa hambi ikakutudo ambilo ne makonse prive wa haho ukayaba ngodeziwa monziani ngodeziwa ho magarini mimi ti profitele leo no hambiye ukaya wandu wenje wanansi ngwa hude yao umwahe daula wanansi wandu wenje warolo harmaze place publique rolo mozindoni wandu waladhima do jawe hambia za nongo hizo de makonse prive de mawaziri kwatu hambia shawadaza wadaza na hizo kwelitse na ngozi ona harmaze rezo sosio sunga zibirao shamitska uhambio ka wandu wenji na nsinga juwao kasi uhanza umru wa rumayezi marahandani wa rumayezi mara ya pili rarabira uniko aminefu la kulika mimi mwanzo wanziko jumaje yabo mtukufu bona rais aho hanziwa no wanansi na hapa sababu kaushia shema waziri kwatu hambia yema conseil privé wao kwatu hambia abo zeno ngo izo hu tsihambia message leo ili ushinde urambuwe zeno weka udozi birao ala lani la hatu ikangar libirao leo dopande wa hele juzo la he epesh ya Yehova juu ala ilo ngebido miyele wendo ukaya ye upande wa juzo izo tideza funga sambi leo izo tizo mwamba udeza funga sambi leo wala tilekeze message tiyamba hokasambi mwamba huzo passport hauzo orania wa Komori harengwa hatulwa prizo mwamba kamtujua mahala ye mali ya heze passport zinu za rumishia izo dezeno ukanga mzambao de citoyenneté économique izo dezeno ukanga mzambao kadeza funga sambi boya kakamtujua mali ya henda yeba leo kabisa muzule le jangwa la voiju ngamndoka ushinda mmonese wa Komori homa halaze malizi joka hwenda maudu bejabadhu wa manawandwa jina wajoja mtani pirizo mimi mwanzani bawa mdoni kaniza fikira uka yeze nongo hizo ngani conscientizo mfanyao inganyi swiru kanga mjoko renge mali ya mrumile daula tujamdenge mwanisa leo Muhammad Jumba ya samuluma katikati ndo pashera ranyiro wana hanyuro wandu washe maudu mjanga mrengwao mtujoda mbaba rifanjao mananga nyelezondo heliho wanansi ngwambao imadhamana waliyo leo ngo wayi eni makatibajo jawema holiyo do wanansi ngwambao nganyi wayi imadhamana maritende ya leo aringa ari amitsujua ari nganyi wayi yabo izo mimi ni mwambia woni wakatibajo jamadhamana wandwa jina abo ilfo ngwajo humseziseni kwa kila swa ngwajo humseziseni yo dendongo ya ladhimu ikebala mfanya kaja kuladhimu ke mfungu sambi ladhimu ke mumsezise ze mali za hahe mumsezise ze ardhi za hahe mumsezise magari ya hahe voilà yo jo ke ka simple hafungwa enna c'est bon yo de namna yo kai mtosho mem trom jo kai mtosho sha bala mtrompe message mtrompeni wakauja mwambieni wamtrompeni shabo mile wani mwambioni wajoka huja ungu wajofanya sezi kapati tula magobani mjo sezi sewa wewa wahale jumba mahala nikao yuho pande wala za maluzi nikoni ngujo sezi sewa wale mali ya he daula kaudo mwayala mjo sezi sewayo mzima hamzima nikao garzamba mondoke makati yanu zela vignette ngazilibwao baraka jaro harmwe suje le jumba la voiju sharitam na entre parenthèse makati yanu le jumba ze vignette ngazilibwao na benji ya mali wananti watra mali harmwe daula woka bala wamba banja mro ho mala niho bahi leo namfahamu babandu kwa naukiri leo satito we message yo leo banuka ya yewe umala na hizo vignette mtijamba huvunziwa na mhuzinga rendoze ntuzinu na uhimilwa na bunduki bezo ngozo humpata na aibu polisa tizizamba banusu kwa leo haumtse mtijamba hunjamro na mhuzinga are mrengeza gazi mkenizo mnikama security tujamba hunjamro okese hunjamro na mrengeza gazi mzini kema security wazite makapwani wadohima werumbe matso
wakati ujo dankila shemndo wazime bora utinjonja mndo weshele maudu babandu wandu wenji kwa mkali yaoni ukazabari ndini ukayahano katibanja malia daula ngati ujango kaya vabi byahibwa balazba saziro horazo le wanu kwa nahumba nafasi ngwajo mtsimbuliani maudu ngamjo tsimbuliwa heza nongozinu na dore jei harumale suala lahe vaju kanga rujwa boke vaju ile mengoni mwele jumba ikaljo kalitowa yesho maji ya joke kakomori yesho maji ya joke kakomori ya joke lekeza yensi ipuangayo ile jumba la vaju lila ngamjelezo imana nabaljo kalito wesho maji mana baljo kali lishindi lekeza yensi ya hatu ido wali harume dunia plus il y a 4000 personnes, 4000 employés, wajou kufanya hazi haruma le jumba la vaju. Yo woti wenji haruma kumuri hatu 4000 personnes. 4000 personnes. Ya wata yoko jambo fuarilwa. Si yoko jambo fuarilwa ni bale yemba mbipa kwa triangu yinu. Aranto na nado hima nefanya hazi. Na mimi jo katikiri. Nunga pando wajou fanya zindo jina, ngali sishtani fa zindo jina. Yajo katikiri. Henry dena mna yala vimu wanansi wafanye hazi wandu wenchi ngwashemezao yokaya ye makati yanu wanunga tabiyo hanzaya makati yanu wanunga tabiyo hazi yofanya na we muwahe daula huzama andoka enjoin en emploi wala mimi raisonnement yangu sikahamba voilà il a bien parlé, il a bien pensé que la société de Wadjou il va recevoir plus de 4000 personnes. Yabo bahi yabo ici quoi est vraiment shida maîtrise au wanansi shanja kaujuo kaya alijoli remankwandro à la fin du compte luziwa yewo tajiru joko jana mnaje na muimagine zenfi za joko doziwa Japon zijoko do hakomori na muimagine zenfi za jodo hulizwa ye Europa joko do hakomori yemali yayo na mzame ma telespectatori ukakezuka zijolekeza yensi yemali yayo kaya jolekeza yensi haina mruelewa ekarish mdigara rengo ma europeen ma pesa rashidare renge mjapo ma pesa kaza jolekeza yensi ndunaelewe message mimi ni ambao mtujobeza mdamba hari jawa hoti jawu parce que majumba yahe ulozi yala yatowa hamaili harumaye dunia Katari watowa hamajumba maili bas harume dunia. Na mimi manako mshukuria inti ya Katari. Katari wori ni kafikira njema. Waka wori ni kafikira njema. Amfuan. Ya ukaya waka urisomesa mimi tijotawua nisomesiwa mruye kaulima raha no somesiwa hau raha no kaya ni bwailewa wa mhogo. Parce que kati wala mhogo abo mabdo tujonjo ameya nekati somese wa holima voilà abo mabdo mjoka bon mabdo minjo bamndu jo defikira mkatari yakayari rumilia haina mndu akana hikma hashindi haelewa yokaye mkatari harifanyila imani njema husoni mwasi naye nado jari washile jumba la ulozilila ili sisi ridolowa kajarini kayemfi hajahari somesa mnduye kaulowa wana wakomori wao pia wasomesi wa harumale jumba la waju wajuka ujabarengo wadofanya hazi yabo welibo mna mshahara mtashi na badaka wakawarengwa nensi ya komori wa walibao umshahara mshachi wajoka ulibwa shanga joka ngwarenge mapesa yayo walekeze yensi warenge mapesa yayo watu waliba wafanye ndongozi ndo jina joshi ndazibesa uwe yensi halafu yabo lesu ala yilo mjuhamli lengenga mfango beza ukanga muzao yenye zatasambi pirizo mwambao zitasambi pirizo lewo dewe kesi yokaya hozuze pasiporo arika mtujo malema pesa ya rumishiha no hata basa katujuje wandu wajua ukweli maudu mtuja mfungwa sababu yokaya wandu kwa tujo mahalani mwahuza marumilia ema pesa ya hevu waju ekasa myuzu abanga mwitawo juzoni izo mzamba juzi mercredi arumwe conseil de ministre mzamba
mavwa mana wa daula ma ministri mawaziri wa zamba zenongo izo kaya ngamu zao yabo na mke mavwa mana na mke conscience izo nyinyi mfanyao tujama udumja vanu jao vanja ngariengwao kabatizo myengwa mana zo kwelisa mbile ngo mungu yengwa leo shaha harumaze article nyinyi mzambao yokaye kama tujuma lema pesa ya heze passport mala ya henda yaboka tuyengwa utinikiwa correction awe mana mimi ni mkalila on leo ni mwambieni ndabuja kami mwanzani yoka maudu na mjue mala ne malimjwa kwa jamii rumie mmonesa za bila normali banga malime njika uyangamia bonsi juvanu katina bila na zenongo izo zidazilwa kama tubeza ma jikreye tartibu na mbakabula mtu jamaa dumjamdo nji taruma problemu mimi mwanzani mimi mwambianuka mimi mwanzani weshele ami tijuanza mbani tijuanza makro tanke wote mkomorama ndami ifona nze ye mkomori parce que damu yangu ya shikomori ifoni yanze hata ndoi eme hata ndo yuhibu senungezwa pia angebidiwa nizanzize damu ya shikomori na ndani ba mimi miutabia kati shamdu harengo hafungwa unaishi aburukani Mwenyezi Mungu mpwane shari nezaunda abapale ihonzuwani nduno mpwane shari ujo poema pirizonye ne shari neshahunda abapale ihonzuwani zenongoza he evwaju zikaza yabo gardere jei le suala lahe daru zaka na fundi Jibrilu ngarto we difference leo bano damba anu kapatulo to la difference ebanu kapatu fanganongo jao leo ngarto we difference haungari benu wao omshinzi ulo harumwe daru zaka no mshinzi ulo hafundi Jibrilu babana haino sikuna habanunga mtsozamba haino sikumtso ide parwa ndwati ni para dana mbiye za fundi Jibrilu tena ekatsati zamba leo maana usikuwa juzi leonsi uyararu amfuan usikuwa jana ila jana ya hoa idaru zaka watsanganyiha wapara haina mruta hoya towe zaka na baleya wereye yoharu musilamu mimi njasoma ndongoza kisilamu shaharu musilamu yoke kiri ladambo kepsa hatowe zaka na baleya nerenje ndike mndu izoka zambo bumafundi mwakao harimo idaru zaka sukuyo usukwa jana mnuda haza mnabe daru zaka ngo banu bahi shaka nyimlo Faransa nane ulio Komori ujo kanza towe zaka na baliaje hundaru zaka ajani katike sijindri na hindrini niko andu kilo 2 za nsohole niko andu sijindri na zila kazambwa lukadofara mduka nso bale unereye yo de difference ya fundi Jibrilu yekadwa paramro kanso balawuje hauna mje yekadwa parakana mbale mje mtoweza ka mje mtojerese de wano yeto kaneze karte zahe yabo ili haja afanya adhesion kangutomba hindu hatowa kangufanya ndongo fulani hafanya ndongo fulani zo hendesa baba mnisinga sikomori ngari wonao hasutanga si hunumoroni ngari wonao yakaya yukiri wandu nda wesifulo ukaya mndu fulani hajana zihizi 5 mndu fulani hajana zihizi 10 zati njema pala mihambiro anro sidweshi yando emafundi hasota ni mufti saditwahiri yuzambo kaya mruto wazaka mhono mme omhono mshe ekeka ujua idena mnako zaka yotolo nyinyi mafundi mlio hanwaye idaru zaka sikamwesherezi zani hapo ukamruto wa abonye ngamjoweshi arabura hanami na mimi tsile dominasoma tsile dominafanya shamru nruto wezaka omhono mme omhono mshe ekeka uji yede zake ekeli yotola bo mafundi kwesi watukufu na mjana mzi shahidi zoka na mje mtoweza akanywa mlo Faransa zero lesu alailo ilongilo lokaja mrafikiri bo mafundi ukazila zila kazambwa de difference ilo haru mafundi Jibrilu
différence 2 nyinyi ngamjoka huja mnike mruye mna kilo mbili wantu hole huo mrimu mfilme mfilme kilo mbili zantu hole mrudo filme mndu niwe mndu janika kilo mbili zantu hole brati ni filme zizo no kozo huja bojo jantu hole yabo na mjemndengezaka jamro akaze kamera ngari filme ngari filme yo wana do arangoze kilo mbili zantu hole zileka zirendwa na mnika mrupu mbala mali mjoka mndu filmewa shandu katina haja shamdo aja filmewa leo marudu arda filmewa tena haimwa hawararu ndarda filmewa yezo no ngwindi ngani amino wako wa filmewa leo uhafunde Jibril wajisisa Facebook ukafunde Jibril la wasaidi maneti de wasisa wondo wajisisa ya hukaya wasaidi longwa shukuri yao na ulamsade kaudo wa uparisa alafundi Jibrilu hapartage yede namna ko fundi Jibrilu yofanya yomru dofanya namna hiyo halafu izo kazirendwa mtidoja mwerengandu mafoto mwebala ortesa mdamwe wakazi mimi preparation libro de komori bati no huja kam jamde paroka nje filme ukaya nje artowezaka wala kere jana matuni para bale jokatija ngam hakikisho kende jokasija kacha tsunduke ya ferinda ilo kam jamdambo kaya namripare arimpara ni mjamtoweza kaja jo subutin diffuse direct hiyo mimi atanke midho amana nje subutin diffuse direct hiyo ikanga mambo makalima yayo ikamjamni turompenga mambo makalima yayo batino kamtizi jua hoshina gamnetekeleza ntojo kupe direct nangabo wandu wakahadhiri ndizo wadaza wapare nyinyi mandu makaya bakamtujwe dine namna ya hamba nudofu aramdo towezaka kamejo kambehe message ila parce que bala fundi ha trompe abasa simwambiani nyi mandu makahadhiri sukwa jana mwapara har mwedaru zaka mwenda mwaimisa za kamera yanda fundi yaka hambo kaena mje zila kola ndami en tant que ni mwananti islam en tant que ngamina hikma ya hehazi en tant que yehazi ngamwirambu mbabi tukani rambo pia ngani rambu mbabi yake subutin diffuse direct ila mimi en tant que midho amana minga mdirije eshen libro de Komori ranzinda hunu moroni ne katipu wa corresponda wa asaya wa shen libro de Komori hende bana miuambia uka yenye kamudoma fange direct shout fenjao ikaparsa nongo jao ukupe so jao diffuse nongo za n'importe quoi halafu yabo zenongo izo na mdozi fikiri ya ukainga bo difference ya mwando des difference sasi de kale difference mbili yabo ezitendwa mtsahomfanye ye mali ya daru zaka ngamtsafanya nongo indi yose die mesilamu dose die zirewe Jibril ngufanyo Jibril ngufanyo ani possess wala yinyi mafundi wa daru zaka funde Jibril ngusaido wandu hindi gusaido harma ndongo hindi ili mdo kane difference ya hanyu naye ndo shinda mwelewa ngufanyo ndongo hindi manando wandu kwa tushinda wa maîtriser ye difference Jibril difference yatre Jibril ne difference hedaru zaka zanongumta homfanye difference nyonda ba Jibril usaido zirewe Jibril usaido maskini Jibril ngena fikira yo jabu wele hoteli pamwezi wa tumu ya ukaya haini mndu mjufumo na la malaba walio moroni ondo ko da paro fikirilo ne ensi so ti de daru zaka abodo bandu ko ndo wo fikirilo ba da yabo da wato nda harma tumu imagine plus ya 11 mois watindo ko ndo wo fikirilo ndo ngwa nshwara mwana mnaje ngwa ila pubeli walila ngwarondo au majaya moroni bala we hida mudofanya na hizo tinongo zala vimu zidofanyiwa hani mdudo irewe harumwansi ilio emergent njema maana yatungio emergent sharaketi njema normali ngendao ulio harumwansi ilio emergent njema irewe kadosa pareni ye halakopwa hizo kazirendo na mwalisanse pia mjuma za lokalite za hao na mwalisanse parce que leo rama ngarlekezao yenti leo rama ngarinoneso zenongo kama mjozi ifanya wanansi wajibiwe nanyi kani mwambioni leo kana mresanse wandu wao haina mndu wa maana wa serikali ulibwa plus maana bano ngabo alibozi zimengo mine
zimengo mitanu ngabwalibozi hizinane nguna wahifadhi waba ngatunde la magarini pia ngabwalibozi hikume na watingwesa magarini shanyi madise zimengo mine uheya na muangalie bawandu wao denyi mava manamliwa hapa saa mbunguze mishahara ya hanyu just 25,000 ya usaidiye zirewe. Wallahi billahi ensinijo kemetrize ya hale msaidie owajufumo ensinijo kemetrize ya hale ambunguze mishahara ya hanyu just 25,000 haina mru 25 no c'est pas 25,000 mjorenga 5,000 mte credit ambunguzao 20,000 francs ukazinde zahe zirewe haina mru ziumengo mine na torenga 20,000 francs zinde zirewe na ilipatia harume kiesi ya hezirewe wezirewe ondwao wajorenga wadweni kiwa. Wallahi billahi shabajoka daru zaka shamwajo na zenongweza za joka harumwe emiyoho wa nansi. Wallahi haina mratujola mba kabati mrongejani ezirewe jomani yani ezimane zirewe juzi za hima za mbazufanga maandamano hausaidi ya fundi Jibrilu zondizo yarendao zondizo yarendao halafu nyinyi sasa mnika aniesheme mzofanya hata nyinyi mshinde mwanzi wa no wanansi s'il vous plaît. Amade namne kaunga mji wao kaya baneta de sante yangu keti njema haku sharjo anzarino ne seza njema zimajora soliso rajumnikani ili o wanansi wa domanzani manabanga soliso ngizo zinji majofanya wanansi manakwa kamna parwambilwa izo ma conseil privé wa hanyu kwa na parwambiani izo ma conseil technique wa hanyu kwa na parwambiani izo ma député wa hanyu kwa na parwambiani eba ne ma député an profiter leo ni musani masuala yangu ema député ngamni gutunda babavu ya hanyu kamtsu ya tunda mtoja mvotiwa mwenza wa assemblée bahi wala bahi na mkera ni samani bengo etat de santé yangu ketinje ma normali ni njemba pande wa ma député yonja kana integre shaba harajida ban obligé ni njemba ani mtino ni message ni ma député ya hukaya na mkera adhi mdotu nde mabavu ya hanyu mdotu ndo wanansi wahe mabavu ya hanyu baba nu president zalika no jadotu nda wandwalo washili na wandwalo dimani na wandwalo mitsamihuli owatu ko jawa tunde selo yehe namne kaudu yohambwa dema wakala abunga mwakiliwo wandu no wandu wao kamtsu watunda bimje mdema wakili kamtioda mwevote sharia shordi mwangamize na juzi mhimi harumaye ze kampanyi za hanyu rambayo wandundanyi arimvotini na mjamda zanga mtungofanya sharia kawo ngashingwanga miswa natsi na mkeradhi bele swala lenu lazima mlangalie nyima député mkeradhi myelewe mkeradhi nyima député mwelewe mdore je harumai mabavu ya hanyu mwetunda walo harumai mabavu ya hanyu mabavu ya hanyu doda ile mabavu ya hanyu bele maana mambo mawakala mwadoda ile mabavu ya hanyu kai bavu la hangu ngartabi hao na revoti bije harumaza bije ziko voti wa mwaha ndute bije hele bavula hahe de bije so mwe matengezo ni nyinyi ma deputy mtoda aza nikamtia ya mabavu ya hanyu yusoda aza wesheleye babanu leo maudu ngojao ngamjordi mjamhine mkaze mfulana za koti mdamba na mrivoti garuvoti ndo mwafanya abo mwafanya jeba madepite mlio leo kwa kabati hata deputy mzima ya wanilia le bavula hai na mwambie wanatsindrabo bo madepite aboni mwambioni ndo leo mwishie message parce que presque nyonti pia ngamudunga message yinu ngamdunga we direct yinu ka nyinyi madepite mlio leo mwambie wananyanyi ndrabo mwambie wandwa hema bavu ya ndrabo kamjida mafenjao kamjafanya hata rien gabo bavu hata habasa watona tamba pare yabo nyimfanya nyimwanilano wendi imkadama wanilendi mabavu ya hanyu ngabo wakatabiha mwenje mwanilano wehindri mdobe ya wanilale bavu la hai na jusom hono deputy nanjie na ripare harmasha libro de komori ya je rongo ni musema suala na nibamide jomuisa wa mimi ni Jean-Claude la minjo muzi sema suala ya mbezeno wekado ya fangara mali bavula hai bamka hunu mranda boti lokaya ngarjo fenjao mtiwa majimboni majimbo alato kendena waze wize
abo mndu na do hamba se kweli yo kamimi amundo depute na wanile mbendu nile damino wana garanzao rende na wanilie mbahindu yangu no wana kamdambira mbe namna ida yimjwa hunra shati mbakamdo jamwe ramba ushi ndo jamwe rambiyo kaya vanu na mnivoti bangar to fanjao nyinyi alhamdulillah panyinyi ndo masalimisha nyi madepite na mkera vin samahani leo baratikano kazabanu shaya mjiwe madepite wauni weleze inamne kadu wafanyo hazi ngamfanyo hazi par trimestre amfangani mezimiraru ya hazi na mezimiraru yovumzi ani mwelezo nindro mezimiraru yovumzi ilamna mrufanya dawa mimi pamitsa katsifanya droit ya bo droit mimi ngamjwe namne pedagogy ya mndu udhwamala kufanya mndu hende mezimiraru iyo hende hatundu harajeru male bavu hatundu ele bavu langu na tabo hindi yengo na namnaje yengo aishiyo namnaje ode namna komndu rejei harumale bavu ndo hende hawambia hatundu haju wazenongo shanyi yinyi mwelewe vakasila odo wakati mnjo mchaze klimu bula ze klimu mheza ani abo izenongo kuwa wandu hema bavu hanyuzi hunda de kambiri bandu wale otengwe assalamu alaikum sikatu salamu agatu taza salamu zahani baye salamu zanyu zoza ndrabu bo madepite mkera dhimwelewe kaya suze salamu zahanyu za ndrabu paske nyika mtu zamba heme onononia paske mjamwambia wanansi wa hema bavu hanyu ndrabu ushi mjamwambia ya ukaya gardoda rawani leja ukamjafanya dobe depite mgamzima ujo hamba hafanya ndongo harumade bavu la hai dovi na tsoro na mtu mwanzi hawi matelespectatori na mwanzihe matelespectatori ukaya ngabo depite fulani ya mwandia rebavula hai na mwanzihe hauya nje ya njia ya ripare hanziaza direct hauya ripare yarambiye ukaya ngansano nanenda minawe wetanke wede director adjoint libre de Comore ulio hunumoroni nonanenda mina ya nambiye zo yafanya harumale bavula hai ile bavula hai rdirende tena rdirende dirajwe hawa nilanongo hindi yebaro no hato mijina hanyuma tushinda bahuwanili yako na mabavu abazeno ngo izo nyima depute leo tika mwambiani parce que ma conseiller waje da watolo ngabale suala la mroju la hula sitifaruata ilotila leo na mkera dirtilivumbo leo shara nje panda ma depute ninja kana integre shatika oblige mimi Jean-Claude leo autant que directeur adjoint lekeze zendongo rambengar lekezao ritrase zenzia wanansi wajuka radhi nani madhamana relamertra sembavi rimwambieni ukanyinyi madepite parce que ndani mwambe wanansi ndamu nyila nyimwakilio wanansi harumwa esirikali banu waladhimu wadodai ondu waladhimu wadonda daize juma zenu ondu waladhimu wazingare madepite wa hao ondu wazingara ambe bomze juma ngori fanyo na mzingare madepite ya hani ni wandu walo eni watu hao waswali ne watu tawa swali ni ngombe joka fanyisha na mabavu nile mwezingare madepite mwezingare zenkomiyo mwambiyo kaibala urambia haina mndu haina wandu ani mlasa ni message ban leo ka haina wandu kwa tuchade warenge programu ya head depute wa hao warnikeyo si libre de Comore rejer fanya mahadisi concernant mweze ma depute wa izo ma depute kao ndo wa mwambiani ni izo kao do wazifanya abosu kwa leo tikaula se message hiyo hao mwambiani ukana matsahe ze document za hema depute ikaundo wakawala sezenrabu ya ukaya atofanya urefanja maana ina mbato hatofanya document haina mndu kula depute afanya document haina mndu mdoma tahe document yahe mu presentation libre de Comore rifanye mpango special wa heze document wodo mpango o ikao la dimurdo ka niyo zisomenizi jao do mpango hema depute zenda bweka do wazamba oso ni mwemba bavu ya hao panuzo urisa umtu demile bavu ya wambiyo kamjo kufanja ukekafanya ndire miseme zimitanu ya sebonsi ya uswazina ngo warambia engo joko rambia engo joko amba wana nyuhorongo indi
na mrensi imagari marahafu ya hanyu mpashi yao mfanya mbano ngumdurende yoze de garla hanyu madapite namno atufanya mbano ngonzima ikaundo ya yamba harumade bavula hayi ngamjo wona nyinyi mjofanya mbano urongozi ndo wandu ikao ngamjo pepeya harumaye yezi ngajoka tarehe harumade bavuya hanyu yokaya sifanya ndongo fulani ngamjo difahari kabati dapite ujonja harumade bavu yabo yawe mitifanya ndongo fulani emamera wa Allahu alam nguna wahifadhi dema mera ongar gasino sikuwa hao manama petit diables gasino sikuwa hao wahema mera nezilo mroju manaba na basa ngarjoko donda etape par etape abo tumuju yabo aroko jarambe namna ikao do wanansi wanshiyo netumu rinjie wompande wahema meri zomsase kaundo wawamba vao anaba nhena ndo tamba ushirane mwana nyahe deputamba bala meswe samahani mwanama manaba la depute yode ko wakili e peuple ula assemblée lale mana mimi na konjela ma depute shema meri yonga no siku special adoko do jere vumbu haina mera ruleya mera lonzwani rema mera yaliyo mwali rema mera lo hunu ngazija haina mduri mvumbule mbabi zenrabwe kaundo ya zamba hata napa sara hayatu zitanziana abo mpakanda yabo domboshilani marahaba na ngo mtsaho samaha abo yakati mdengani wakati mwinji shazi ndezenongo wizwe namne kaudo zavira nitsahesa mahatsena yokaye katirongo wanai abnisami banga mjoka ndo una ujana ndo wakaurongo ndo una ujana yakangami na mahamishashi aboshe twani handubia ni katirongo wando wodo utawakalifu wamfu Mwenyezi Mungu izwekao do yari kusudia rambe zenje maizo yabo mpakanda yabo hadha wabillahi at-tawfiq za jamaa pia salamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.